अस्सलाम वालेकुम। बैठक की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं मुदस्सिर मकबूल और आज बैठक में हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका 40 साल से ज़्यादा सहाफ़ती तजर्बा है। अब वो एक दानश्वर हैं, वो एक अदीब हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, कालम निगार हैं और बहुत ही अच्छे खूबसूरत इंसान भी हैं। आइए आपको मिलवाते हैं जाहिद अली खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा सर, सबसे पहले तो चूँकि मैस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ चीज़ों को फ़िल्टर आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है। सच और झूठ की जो तमीज़ है उसको फ़िल्टर करना, उसको फाइंड आउट करना कि सच क्या है, झूठ क्या है। आपका चूँकि सहाफ़त से एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है, नौजवानों को गाइड कीजिएगा कि फ़िल्टर कैसे किया जाए, ये सच है, क्या पैमाना होना चाहिए और ये झूठ है। बहुत पहले ही सवाल आपका बहुत अहम है और पूरी दुनिया में इस वक्त ये सवाल जो है यूनिवर्सिटीज़ की सतह पर और माशरती सतह पर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। सबसे ज़्यादा तहकीक इसी पर हो रही है, बल्कि बहुत सी जामियात जो हैं यूरोप की, उन्होंने तो ये सब्जेक्ट फेक न्यूज़ के नाम से सब्जेक्ट शुरू कर दिया। ये तो इसका एक पहलू है कि अब तो ये कि इसे कैसे पहचाना जाए, तो फेक न्यूज़ अपनी पहचान खुद रखती है। लेकिन अब जब बहुत तसलसल के साथ आपके पास खबरें आ रही हैं और हम तजस्सुस नहीं रखते, मुतजस्सिस जहन नहीं है हमारा, तो हम दिलचस्पी भी नहीं रखते कि फेक है या नहीं। हमारे जहन बना दिए गए, एक मखसूस सोच हमारे जहन में ना, माशरे में अगर आप 24 करोड़ या 25 करोड़ जितने भी अफराद हैं, उसमें से कुछ को छोड़कर बाकी सबकी जहनीत ऐसी है कि ख़ास अंदाज में आने वाली खबर जो है ना वो उसको कबूल कर लें। तो अगर ये जहनीत आप ख़त्म कर देंगे तो फेक न्यूज़ जो पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा ज़रिया ये है कि आपके पास कोई खबर आ जाए तो कम से कम 3-4 जगहों से मज़ीद उसको तस्दीक करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैंने तो यहाँ तक देखा अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में कि अब तो मैं खैर सहाफ़त, मैं ख़ुद को सहाफ़ी कहता वो भी तारुफ़ नहीं कराता, क्योंकि सहाफ़त ऐसी नहीं है जो अब हो रही है। हमने जो सहाफ़त की उसमें कुछ अखलाकियात थे, कुछ मयारात थे और कुछ उसके उसूल थे। हम सहाफ़त में अगर तनक़ीद भी करते थे तो उसमें भी अल्फाज का चुनाव हमारा बहुत अच्छा होता था, शख्सी तनक़ीद नहीं होती थी, पॉलिसी पे तनक़ीद करते थे। अब तो माहौल ये बना दिया गया है कि बर्दाश्त ख़त्म हो गई, झूठ जितना बोल सकते हो बोलो। यानी यहाँ पर ऐसा भी है कि वो चैनल जो बैरून मुल्क बंद हो गए हैं वो पाकिस्तान में चल रहे हैं, ऐसा भी है। ऐसा भी है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फेक न्यूज़ की पहचान तो पहले मैं नौजवान नस्ल जो आपकी है उससे तो ये कहूँगा कि आपके सामने अगर कोई चीज़ कही जा रही है तो उसको 3 जगह से चेक कर लें कि ऐसा है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी खबरें बहुत जगहों से दी जा रही होती हैं। आप सब जगह देख लें अगर आप चाहते हैं। और अब कम से कम टीवी रिपोर्ट पर तो कोई भरोसा मत करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप वेबसाइट्स पर जाइए अखबारात की। प्रिंट मीडिया आज भी जिम्मेदाराना मीडिया है, वहाँ एडिटोरियल चेक आज भी है। तो आपने अगर कोई खबर लेनी भी है तो आप प्रिंट मीडिया से लीजिए। सर इस पर भी हम आएंगे कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया में से ज़्यादा मोतबर कौन से है। आपका जो मैं समझ पाया हूँ ये नहीं कि हम हमारे अपने पसंदीदा झूठ और पसंदीदा सच हैं, ये अपने मायार जो हम सुनना चाहते हैं वो अब अगर हम सुन लेते हम हैं तो नहीं, यहाँ ये बस एक लफ्ज़ है, यहाँ हम निकाल दीजिए जो बना दिया गया। बना दिया गया। ये सोच माशाल्लाह 70 साल में पैदा की गई है। इसके लिए आपका माशरा तबाह कर दिया गया, इसके लिए आपकी निसाब तालीम तबाह कर दिया गया, इसके लिए आपका सोशल स्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया, इसके लिए मीडिया के अंदर वो लोग ले आए गए जो उनके बयानिया को लेकर आकर चलें। एक लंबी फहरिस्त है जिसे मैं बताऊँ। पूरी कौम को एक ख़ास अंदाज में माइंड सेट तैयार किया गया। पहले मैं कहता था कि जब अयूब खान साहब के बाद का दौर था कि उनके रखे हुए लोग ख़त्म होंगे तो माशरा ठीक होगा, तो वो 3 साल नहीं चले तो अगला आ गया, फिर उसके बाद आ गया, फिर उसके बाद आ गया। तो पता नहीं ये कितनी नस्लें लगेंगी हमें उस सवाल के जवाब ढूंढने में कि फ़ेक न्यूज़ को कैसे पहचानें, क्योंकि फ़ेक न्यूज़ आते ही मुस्तनद ज़राए से है। फेक न्यूज़ मुस्तनद ज़राए से आती जी, ये बड़ी झूठ फैलाया जाता है। और वो वैसे उसकी हिटलर की जो प्रोपेगेंडा टेक्निक है उसमें भी तो यही है कि झूठ इतनी शिद्दत से और इतना बड़ा झूठ बोलो कि वो थोड़ा सच लगने लगे। सच लगने लगे और फिर इतना रेपिटेटिवली बोलो कि लोगों को यकीन हो जाए कि नहीं नहीं ये तो सच जी ही जी, होगा। नहीं गोएबल्स अगर आज यहाँ होता तो वो शर्माता। गोएबल्स तो हमारे सामने लोगों के तिफले मकतब है झूठ बोलने में, प्रोपेगेंडा करने में। उसके तो प्रोपेगेंडा आप देखें, अगर उसने जो किया था वो फिर भी अखलाकियात की हदूद के अंदर था। और हमारे तो अखलाकी हदूद को भी क्रॉस हमारा तो अखलाकी हदूद की बाउंड्रीज में अगर आ जाए तो वो कहते हैं प्रोपेगेंडा नहीं है। उन्हें अपने टैलेंट पे शक होने लगता है कि ये तो कोई प्रोपेगेंडा नहीं नहीं, आप देखें हमारे टीवी चैनल्स पर चोर, घटिया, ये इस तरह के अल्फाज जो सहाफती नॉर्म्स का हिस्सा ही नहीं है, वो सुबह से शाम तक 24 घंटे बोले जाते हैं। किसी का कान पर जू नहीं रेंगती। मेरे पास ये हक़ नहीं है कि मैं आपको चोर कहूँ। मैं एक रिपोर्टर रहा हूँ और तवील अरसा में रिपोर्टर रहा हूँ।
اگر ہمیں کوئی خبر آ جاتی تھی، یعنی دیہات میں عموماً ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے زرعی دوا پی لی، اس سے اس کی موت واقع ہو گئی، یا کسی کوئی ایسی جس میں خبر میں یہ لکھا ہوتا تھا خودکشی، تو ہم یہ نہیں لکھتے تھے خودکشی ہو گئی، کیونکہ ہم کہتے تھے کہ یار اسے ہمیں نہیں پتہ یہ کیا ہوا ہے، بس ہم یہ کہتے تھے کہ موت واقع ہو گئی ہے، ابھی وجہ نہیں معلوم۔ اب ہمارا شروع یہاں سے ہوتا کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے زہر پی لیا۔ یہ باریک بات بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل جب تک کاز آف ڈیتھ نہ ہو کسی رپورٹر کے پاس، وہ وجہ نہیں لکھتا، نہ وہ خودکشی لکھے گا، نہ زہر لکھے گا، نہ کچھ ہے کہ ایک میت ملی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی نارمس تھیں، لیکن یہ بہت بڑی نارمس تھیں، ان کو ہم نے ختم کر دیا۔ اب فریم کرائی جاتی ہیں خبریں، پہلے خبر بنتی ہے پھر واقعہ ہوتا ہے۔ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے، بلکہ جب تک ہماری خبر میں کوئی کسی صحافی کی خبر میں وہ کہتے ہیں کرسپ نہ ہو، کوئی ایسا چٹخارا جھوٹ نہ ہو، وہ کہتے ہیں یہ تو خبر ہی نہیں، وہ صحافی صحافت نہیں ہے، اس بات کو بھی واضح کر لیں، وہ صحافت نہیں ہے، جو اب ہو رہی ہے وہ صحافت نہیں ہے۔ اچھا سر، جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ پرنٹ میڈیا کسی حد تک جو ہے اب بھی آپ اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں، تو ہمارے یہاں چونکہ پرنٹ میڈیا تو آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو ختم تو نہیں ہوا خیر، لیکن وہ پیچھے ہٹ گیا، ہماری پریفرنس میں نہیں رہا، جو زیادہ تر ہماری آڈینس تھی وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف چلی گئی ہے۔ تو آج بھی الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا خاص طور پہ جو ایک انڈیپینڈنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ہر کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے، اور پرنٹ میڈیا، آپ تینوں کو کیسے کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ سب سے معتبر ذریعہ آج بھی کون سا ہے؟ سب سے معتبر ذریعہ تو آج بھی پرنٹ میڈیا ہے، اور جہاں تک الیکٹرانک میڈیا جسے ہم ٹی وی کہتے ہیں، جو بہت زیادہ ہو گئے، اس پر تو میں بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ ٹی وی چینلز پر جو ہے ایڈیٹوریل گرپ بالکل نہیں ہے، اور اب کیونکہ بہت سارے چینل ایسے ہیں جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے، صحافت سے ان کا بالکل کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کی بات رہے گی، تو سوشل میڈیا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے ہاں اتنا آزاد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو کبھی بھی کوئی تربیت دی نہیں گئی، نہ ان کے پاس اخلاقی تربیت ہے، نہ ان کے پاس کسی قسم کا علم ہے، نہ وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں ایک موقع ملا کہ میں آپ کو ناپسند کرتا ہوں، تو سوشل میڈیا پہ میں آپ کے بارے میں جو مرضی کہہ دوں، وہ آن ایئر چلا جاتا ہے۔ لیکن دنیا میں جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے وہ اتنا ذمہ دارانہ ہے کہ اسے دیکھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے کہ جن کے ذمہ تھا کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بہتر ہو، یعنی تعلیمی اداروں میں تربیت ہو، اخلاقیات کی تربیت ہو، قانون پسندی بتائی جائے، ایتھکس بتائے جائیں، کچھ تربیت لی جائے، انہی لوگوں نے سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال کر کے آپ کی نسلیں تباہ کر دی۔ سر ابھی آپ نے ایک ذکر کیا ایڈیٹوریل گرپ کا، جو آپ نے ایک وجہ بتائی کہ کیوں ایڈیٹوریل گرپ کی وجہ سے جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ پیچھے ہے خبر کی صداقت میں، اور ہمارا پرنٹ میڈیا جو ہے، یہ لے مین کے لیے سمجھانے کے لیے آپ اس کو ایکسپلین کر دیجیے کہ ایڈیٹوریل گرپ ہے کیا؟ ایڈیٹوریل گرپ کہتے ہیں اس بات کو کہ اخبار میں خبر شائع ہونے کی حتمی اتھارٹی جو ہے وہ مدیر ہوتا ہے، اور اس کے سامنے جب کوئی خبر آتی ہے تو وہ اس کو تصدیق کے بغیر آگے نہیں جانے دیتا، وہ کم سے کم 2 سے 3 ذرائع سے وہ اس کی تصدیق کرے گا، اگر اس کی اطمینان ہو گیا تو تب وہ خبر شائع کرے گا۔ ٹھیک ہے، ٹی وی میں ایسا نہیں ہے، 2-4 ٹی وی ہیں، یعنی میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، 2-4 ٹی وی ایسے ہیں جو آج بھی ایڈیٹوریل کی پابندی کرتے ہیں۔ چلیں اس میں ایک ڈان ٹی وی جو ہے نا، وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں ایڈیٹوریل کا عمل دخل آج بھی ہے، لیکن باقی ٹی وی جو ہیں ان میں تو ایڈیٹوریل مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا، جو دل چاہا خبر چلی گئی اور 10 منٹ کے بعد وہ خبر واپس لے لی جاتی ہے، تو اس پر نہ افسوس ہوتا ہے نہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، چلے 1 دفعہ ہو 2 دفعہ ہو، یہ تو روز کا معمول بن گیا نا۔ تو یہ ہے ایڈیٹوریل گرپ کہ ذمہ دارانہ صحافت جس کو کہتے ہیں، تو وہ مدیر کی حیثیت، اور ٹی وی چینل میں مدیر نہیں ہے۔ آل رائٹ۔ سر کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا نے بہت کردار ادا کیا ہے، خاص طور پہ شعور کی بیداری میں، جو ایک ہم انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ کیا کسی قسم کا شعور پیدا کیا سوشل میڈیا؟ نہیں، یقیناً شعور تو پیدا کیا ہے، اور اسی سوشل میڈیا پہ ہم پاکستان میں ہی بہت اچھے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یعنی ہمیں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بہت کام ملتا ہے، ادب کے حوالے سے بہت کام ہمیں ملتا ہے، صحافت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یوٹیوبر جو ہیں بہت اچھی صحافت کر رہے ہیں اسی پہ، لیکن وہ جو تناسب ہے وہ بہت کم ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں یہ سارے تربیت یافتہ ہیں، اگر یہ نوجوان بھی ہیں تب بھی تربیت یافتہ ہیں، یعنی ان کے پیچھے یا ان کے والدین نے ان کو سکھایا ہے، یا ان کے ادارے نے ان کو سکھایا ہے، ان کے بڑوں نے سکھایا ہے، اور جو آپ کہہ رہے ہیں انتشار پھیلانے والے، آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں گے ان کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، ایک کا بھی نہیں ہوگا، وہ صحافی نہیں ہے جو انتشار پھیلا رہے ہیں۔ ہے ہی نہیں، آپ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اچھا، بعض ٹی وی چینل بھی ایسے ہیں جنہیں آپ ان کو ٹی وی چینل مت کہیے، وہ پروپیگنڈا سیل ہیں، وہ ہر ایک پارٹی کے یا شخصی نہیں طور پہ پارٹی تو کہیں ہی نہیں نا پاکستان میں، سیاسی جماعتیں تو ہیں ہی نہیں، گروہوں کے، وہ گروہ کہہ سکتے ہیں آپ، گروہوں کے وہ پروپیگنڈا سیل ہے۔ نہیں وہ رنگ ماسٹر کے
जो हैं सेल्स है, रिंग मास्टर। रिंग मास्टर के। आपने रोमन एरिना देखा होगा ना, उसमें एक रिंग मास्टर होता था, जी, तो हमारे यहाँ भी एक रिंग मास्टर है। चले हम इस डिटेल में नहीं जाते, हम कहीं और इधर उधर निकल जाएंगे हम। मैं सिर्फ सुनने वालों को आपके ज़रिए इतना ही कहना चाहूँगा कि अब एक दफ़ा बैठकर खुद सोचें कि क्या कोई इतना महान हो सकता है कि उससे कोई गलती ना हो, और क्या कोई इतना शैतान हो सकता है कि उससे कोई नेकी ना हुई हो। एक दफ़ा बैठकर सोच लें। और बच्चे जो पढ़कर आते हैं, और बच्चे जो टीवी देख रहे होते हैं, और बच्चे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उस पर एक दफ़ा नज़र रख लें। उन्हें आपका भी थोड़ा सा जो है बच्चों की तरबियत में हिस्सा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त निकाला और आपने हमें एक डायरेक्शन आपको दी बहुत कि नौजवानों आज ही से सोचना शुरू कीजिए। जाहिद अली खान साहब ने जो आपको टिप्स ये उलझी बातें हैं मुदस्सिर मकबूल। बात ये है कि मैं वो नहीं कह सका जो मैं कहना चाहता हूँ, इससे भी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। जी बिल्कुल, ये भी हमारी शायद एक पस्ती की वजह है कि हम वो कह भी नहीं सकते जो हम कहना चाहते हैं, बल्कि हम वो कह सकते हैं जो कोई सुनना चाहता है, या जो किसी का फेवरेट हो हाँ, सकता वो आप है, घंटों या बोल जो रहे हैं। हमसे कहलवाया जाता है। तो मेरे अल्फाज सिर्फ इतनी है। मैं आखिर में एक इजाज़त चाहता हूँ जी अगर जी है सर तो, सर। कि सिर्फ और सिर्फ मेरा गुजारिश है सब सुनने वालों से कि मेरी बातों पे भी गौर मत करें, मेरी एक दरख्वास्त पे गौर करें कि अब जो भी मामला आपके सामने आए, वो दीन का मामला हो, वो माश का मामला हो, वो सियासत का मामला हो, वो किसी भी शोबे की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हो, आपने अपनी राय कायम करनी है। आपको साहिबुल राय बनना है। जब तक आप और आपकी औलाद साहिबुल राय नहीं होगी, लोग आपको रिंग मास्टर की तरह नचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अपनी राय कायम कीजिए, सच और झूठ में फ़र्क तलाश करने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ हम जाहिद अली खान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं इस पैगाम के साथ कि सोचिए, सच और झूठ का फ़र्क तलाश करिए और उसको जानिए कि आपके हक़ में क्या बेहतर है। अपनी राय कायम कीजिए, मुल्क के हक़ में क्या बेहतर है उस पर राय कायम कीजिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर मकबूल और जाहिद अली खान साहब को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।